Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another live stream of Life for All Institute. Tema geral: Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. The general topic, the Word of Life, the Fellowship of Life, and Living Stones Tema for general: Edification. la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la Esta é a edificación. primeira mensagem desta conferência. We are here in the Boston region in the United States. Estamos aquí en la región de Boston, Estados Unidos, y este es el primer mensaje de esta conferencia, And this is the first message of this conference. cuyo título es ¿Qué casa me edificaréis And vosotros? the title is, What house are you going to build for me? Surgiu Sur- na comunhão de hoje de manhã surgió de uma forma muito informal. de la comunión de hoy a la mañana muy And this informal, title de una manera muy came to informal. us in a very informal fellowship we had this morning. Vocês Ustedes saben nós que não nosotros damos, muita no damos ênfase mucho em énfasis en liberar uma boa liberar un buen mensagem, mensaje, bom dar sermão. un buen sermón. And you know that we do not put a lot of emphasis on giving a good message, a good sermon. Porque nosotros sabemos que toda la palabra de ela Dios, precisa ella necesita sair da boca de salir de la para boca de executar Dios a para própria obra de ejecutar la Deus. propia Because we obra de know Dios. that the word of God must come out of the mouth of God to do God's work. Não é para o pregador No es para que el levar predicador créditos se para si. lleve And it los is not créditos for the del preacher mensaje para to sí, para sí gain mismo. credit for himself. Nosotros somos solamente canales para transmitir aquello que Just Dios quiere channels hablar. to transmit what God wants to speak. Y todo lo que Dios quiere hablar, Él es muy práctico. Él quiere ejecutar su obra. What God wants to speak, He's very practical. He wants to accomplish His work. Entonces, en esta mañana, después que nosotros hicimos Para o PAC, la live para el This morning, PAC, after the live we had with PAC, nós somos nosotros com um grupo de fuimos con un grupo de, cooperadores a un café de para cooperadores ter a un comunión. café we went para with a tener group of más coworkers comunión. to have a coffee and have fellowship. E na Y comunhão en la surgiu comunión surgió novamente nuevamente estos dos And in the versículos, fellowship, these two verses came to us again. que dice así: diz o así Senhor, dice el Isaías Señor, 66, que es Isaías versículos 1 y 2. 66, Isaiah 66, los versículos verses del 1 and 2 1 says, al "Thus 2. says the Lord." Assim diz o Senhor, o céu é o Jehová meu trono, dijo así: e a terra el cielo o es mi estrado trono, dos meus pés, y la tierra e a casa estrado me de mis edificarei pies. vós. E qual é o lugar do meu repouso? ¿Dónde está la Thus says the casa Lord, que me heaven habréis is de my edificar y throne, and dónde earth el is lugar my de footstool. mi reposo? Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? Porque a minha mão fez todas estas coisas Porque e todas mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. All those things exist, says the Lord. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que On this one tiembla will a I mi look, palabra. on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Por que voltamos para esses dois versículos? Why ¿Por are qué we going volvemos back to a these estos two dos verses? Eu versículos? percebi que a nossa compreensão Yo percibí que nuestra comprensión o revelación recibida realize that our aún no fue comprehension completa. and revelation which we have received is still not complete. Deus quer lugar de habitação. God Dios wants quiere a un dwelling lugar de place. habitación. Isso está quando Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2. And we can see Esto that está when cuando Paul Pablo wrote escribió a los Efesios en el capítulo 2. Ele deseja que a igreja Él desea fosse que esse lugar de la habitação. iglesia fuese wanted the church to este be lugar this de dwelling habitación. No versículo capítulo 2 de Efésios, En el versículo capítulo 2 de Efesios, 21, 22. versículos Ephesians chapter 2,
20, 21 y 22. 20, 21, and 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo On the mismo, foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, no qual todo o edifício bem en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, together, grows into a holy temple in the Lord. no qual também vós juntamente estáis en sendo quien edificados vosotros también sois juntamente edificados para morada de You Dios also are being en el built Espíritu. together for a dwelling place of God in the Spirit. Aqui percebemos que o apóstolo Paulo tinha uma Aquí visão percibimos que el apóstol Pablo tenía una visión muy clara Realize here that de lo que the Dios apostle está Paul had a haciendo aquí en very la clear tierra. vision of what God is doing on earth e qual era a sua missão. and what his ¿Y mission cuál is. era Ele, su como misión? apóstolo, estava aqui para dispensar Él, como apóstol, estaba a aquí para insondável dispensar riquezas de Cristo. As an las apostle, insondables Paul was here riquezas to de Cristo. dispense all the riches of Christ. Através da revelação de Jesus Cristo a ele dada, A través de la revelación de Jesucristo que le fue dada a él, He would prophesy. y él essa profetizaba, palavra de Deus fazia y a esta sua obra. palabra de Dios traía, hacía su E obra. assim, através da palavra da vida, Y así, a través de la palabra de la vida, la iglesia era o edificada. objetivo é dar para Deus uma El habitação objetivo de es Deus. darle a Dios una habitación de Dios en el Dwelling Espíritu. place in the Spirit. Então, voltando para Isaías 66, versículos 1 e 2, Entonces, volviendo a Isaías 66, versículo Deus 2, pergunta para o seu povo que entonces o Dios céu pregunta a é su o meu pueblo, trono, a terra é o los estrado cielos dos meus son mi pés. trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis vosotros a mí? Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? Qual é o lugar do meu repouso? And where is the ¿Cuál place of es my el lugar rest? de mi No reposo? Antigo Testamento, podemos ver daqui a pouco, o Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento podemos ver de aquí en poco tiempo. David tuvo un sentimiento de edificar a Dios una casa. será que Deus precisa ¿Será que Dios necesita de una casa física para sí mismo? Ele que fez tudo isso? Él es quien hizo Se ele todo quisesse esto. fazer, faria uma coisa Si él muito quisiese maior hacer, do que haría podemos imaginar. algo mucho más grande que nosotros podemos imaginarnos. Mas ele não quer meramente fazer uma Pero casa él para no si. quiere meramente hacer una casa para sí mismo, físicamente hablando. Ele quer, primeiramente, Él quiere, primeramente, ganar ganar el corazón de los hombres. por isso ele diz assim, porque a minha mão fez todas Por eso él dice así, porque mi mano hicieron todas estas cosas y todas vinieron a existir por mí. Que casa vocês são capazes de fazer para mim? ¿Qué casa ustedes son capaces de hacerme a mí? No período simbolizada, En el periodo simbolizado pela igreja simbolizado, en el periodo simbolizado por la iglesia Os Tiatira, homens tentaram fazer templos suntuosos. los hombres de 30, 40 intentaron metros de hacer altura. templos suntuosos de 30 a 40 metros de altura en su torre, Decorado com toda sorte de coisas mais caras, adornado con todo folhado tipo de de ouro. las cosas más caras, de oro, forrado de oro, pensando que Deus fosse se agradar em morar dentro daquele templo. pensando que Dios se agradaría en morar dentro de aquel templo. Mas Deus, ele não mora nesses templos. Pero Dios, Él no mora en esos templos. Onde ele quer morar? ¿Dónde Él quiere morar? Aí hoje de manhã
Ahí, hoy de mañana, el Señor nos dio una visión más grande, mayor. Porque a revelação que nós já tivemos até então é de que Porque la revelación que nosotros ya habíamos tenido hasta entonces es que Dios necesita primeramente, esto no está errado, primeramente ganar el corazón de los hombres humildes de espíritu. God wants, first of all, to gain man's heart. por isso que ele disse, mas o homem para Por quem eso que olharei Él dice, pero el hombre para quien voy a mirar, miraré, es este. One will I look. o aflito e abatido de espírito. El humilde de espíritu, el pobre y humilde de espíritu. Nós falamos muito já sobre isso. We spoke Nosotros hablamos mucho sobre esto. Infelizmente, o homem que comeu Infelizmente el hombre que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del good Edén, and evil in the Garden of Eden. preferiu ter uma capacidade de prefirió tener una capacidad de discernir el bien y el mal que la serpiente ofreció This a ability que to buscar el árbol de la discern vida. the serpent offered him. porque o homem sempre prefere ter uma Porque el hombre siempre prefiere tener una capacidad de él juzgar lo que es correcto y lo que es errado. It's good and right, right and good, right and wrong. e nessa escolha errada o pecado Y en esa elección equivocada, errada, en el pecado entró en el mundo. porque o homem desobedeceu Porque el hombre desobedeció a la palabra de Dios que decía que no comiese del árbol del conocimiento y del bien y del mal, porque el día que él comiese ciertamente moriría. To eat of the tree of the knowledge of good and evil. e Romanos capítulo 5 versículo Y 12 deixa Romanos claro capítulo que por 5, causa versículo dessa 12, desobediência, nos deja claro que por causa de esta desobediencia, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte entró en el mundo, y la muerte pasó a todos los Because of hombres. this disobedience, sin entered the world, and with sin, death, and death was spread to all men. o homem foi enganado pela serpente. Man was deceived El by hombre the fue serpent. engañado por la Agora ele serpiente, tem a capacidade de discernir o certo. creyendo que ahora él tiene la capacidad de discernir lo cierto y lo Aí errado. Paulo nos mostra em Romanos And Paul shows us Ahí in Pablo Romans, nos muestra en Satanás Romanos. enganou o homem, dando-lhe a capacidade Sí, Satanás engañó al hombre dándole la capacidad de discernir lo que es bien y lo que es mal. ability of discerning between right and wrong. mas nessa capacidade não tinha o poder. Pero de en fazer. esta capacidad In this no capacity, tenía there el was poder no de power hacer to el do bien. what is good. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo Por eso que Pablo That escribe is en why Romanos Paul capítulo wrote 7. what is Romans chapter 7. o bem que eu quero fazer, que eu prefiro, não consigo. El bien que yo quiero hacer, que yo prefiero hacer, no consigo hacerlo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu Pero el mal que yo no quiero hacer, eso sí, Not lo that you hago. do it, that I'll do it. Então eu percebo que existe Entonces yo percibo isto é, que o existe pecado el mal que reside en mí, que mora en mí. Esto es el pecado, mora en mí. Dwells in me. Por isso que ele escreve em Romanos 7, Paulo diz, Por eso que él escribe en Romanos 7, que él dice así, miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? This body of death. Olha o engodo que o diabo Miren el problema Look at this, que the el serious diablo situation dio that al the hombre. devil did to man. ele ofereceu a capacidade de discernir o que Él o que ofreció la capacidad de discernir lo que es bien y lo que es mal, Between good and evil. lo bueno y lo malo. conhecimento do bem e do mal não tinha o poder de fazer o bem. Pero en este árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía el poder de hacer el bien. E sim a natureza pecaminosa que leva o homem sempre a fazer o Y bem. sí, la naturaleza pecaminosa que lleva el hombre siempre a hacer el mal. O bem aparentemente bem ainda vem da mesma árvore. Hasta el bien, aparentemente bien, aún viene del mismo árbol, el árbol del mal. Infelizmente
Infelizmente, esse é o veneno que o homem Infelizmente, este es el veneno que el hombre por todas as gerações. fue contaminado. Fortunately, this is the poison which contaminated man. Pero en este throughout árbol del árbol del conocimiento del bien y del mal, no tiene el poder de hacer el bien. Cristãos. And today, not only people in the world, Y but sí, even la naturaleza pecaminosa que lleva al hombre a siempre hacer el mal. everybody tries to do what is good. E principalmente Hasta os que estão el achando bien, que aparentemente eles podem, bien, com aún viene del sua mismo capacidade árbol para del mal. discernir o bem e o mal, fazer o bem para Deus. And especially Christians, with their discernment between good and evil. E they think they can infelizmente, do este what es is el good. veneno Quando o servo de Deus que el hombre fue usa con a el sua que fue capacidade el de hombre pecar, contaminado And por as a todas las servant of God, generaciones. they use their own ability to do the will of God. Hoy, no solo los hombres del mundo, sino hasta los O cristianos, único que consegue fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, todos aún buscan Only hacer one el who bien. is able to do the will of God, the work Y of God, principalmente los cristianos creyendo que Él puede, con su capacidad de discernir el bien y el mal, hacer el bien para through Dios. the very life of God. e que está na palavra de Deus, ¿Y cuántos siervos de Dios usaron su capacidad para intentar hacer la obra de Dios? Versículo 1, ele começa falando da palavra da vida. That's why the Apostle Y no John, resulta in nada. his epistle, chapter 1, verse 1, El talks about the único que word of consigue Na palavra hacer da la vida voluntad de está Dios, hacer la obra de life. Dios, The power of doing God's will is in the word of life. Essa é, é toda a diferença. And solamente this makes the Dios, full difference. Voltando a agora través del para árbol de la Isaías vida, 66:2. So going a back to través Isaiah de la 66, misma vida de Dios Homem para quem olharei este o y aflito que e abatido. está en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 1, él comienza hablando de la palabra de la vida. Deus não consegue fazer nada. Because everyone who trusts in his own capacity, En la God palabra cannot de la do vida está el through him. poder de hacer el Acha bien. que tem conhecimento, sabe fazer obra para Deus, Este Deus não consegue es fazer esta es toda la Everyone who thinks diferencia. he has knowledge Volviendo and, ahora para vision to do the work of Isaías God, God cannot do it 66:2. through him. nada. Já são 20 séculos da história da igreja. Porque We el have hombre already para 20 quien centuries of the miraré church es el afligido Porque a igreja até hoje não foi edificada. y humilde de Why espíritu. was the church not yet being built up? Porque a igreja até hoje não Porque dá todo para aquel Deus que lugar de repouso. aún Why the confía en su church capacidad, till Dios today no consigue has not hacer given nada. God a dwelling place, a Porque- place of rest. Porque Deus Todo não se aquel sente que em casa. cree que tiene Because God conocimiento, does not sabe build hacer himself la as obra God. para Dios, Dios no Você tem a sua consigue hacer nada por medio de él. Por mais humilde que seja a sua casa. No matter how humble your house is. Na sua casa Ya você son 20 siglos de la historia de la Your house, iglesia. your home, you do your will. você se sente ¿Por qué la iglesia hasta hoy no fue edificada? viajar pelo mundo afora, You can travel all over the world. ¿Por qué la iglesia hasta hoy no da para Dios que Él tenga un lugar de com reposo? melhores serviços, With the best service. comida gourmet. And, ¿Por with qué a Dios no se siente en su casa? Chega um momento você ainda quer voltar para sua casa, at some point, Usted you wanna tiene go su back to casa. your home. porque a sua casa Por más humilde que sea su Your casa. home is your a sua place. casa onde você se sente em En casa. su casa Your usted house is- your home hace is where su you feel at voluntad. home. Mas será que Deus se sentiu Usted em casa se siente na en igreja casa. nesses 20 séculos? Usted puede viajar por todo el mundo During these 20 centuries, Quando ele quer y fazer a sua alojarse, vontade, o homem tem hospedarse opinião. en los mejores hoteles, man has a different opinion. con los mejores Ele tem servicios, tudo, ele consegue fazer a comida obra, e gourmet. não precisa do poder do Espírito. He thinks that with little knowledge, Llega el he can momento do the work que of usted God, aún does quiere not volver need a the su power casa, of the Spirit. Essa foi a porque história su casa dos 20 es séculos da su história. casa. And that is the history of Su 20 casa es centuries donde of usted the se church. siente en casa. Não está na hora de virar
o jogo. Pero ¿será que Dios se sintió en casa, en la iglesia, en estos 20 siglos? De espírito. Today he's looking for the poor and of contrite spirit. Cuando Él quiere hacer su voluntad, el hombre tiene otra opinión. Capacidade de fazer a obra de Deus. Those who know that they El do hombre not cree have the que él capacity to vive do God's word. Por, Por isso que a por- primeira bem-aventurança em el hombre Mateus cree capítulo que él puede hacer la voluntad de Dios y no precisa del Espíritu. That is why the first Esta passage in fue la Matthew chapter historia 5 de 20 was siglos those who en la were historia de la iglesia. deles é o reino dos céus. because Hermanos, theirs is the es el kingdom of momento heaven. de cambiar el juego. What is the kingdom of heaven? Os céus Él hoy busca Heaven los afligidos y abatidos de espíritu, o pobres y humildes de espíritu, Deus se sente agora. los que saben que ellos no tienen la capacidad para hacer la obra de Dios. when you were not poor. Por eso que la primer bienaventuranza en Mateos capítulo 5 es: bienaventurados los pobres en espíritu. You are eloquent. Você emociona multidões. You can make Porque de ellos es el reino de los cielos. Pode ser qualquer coisa menos o reino. ¿Qué es el reino de los cielos? anything but the kingdom. Los cielos gobiernan. Ele governar. Los cielos hacen su voluntad. Então, primeiramente, Esto quiere decir, es donde Dios se siente cómodo, So the está first cómodo. thing is for Cuando us usted men no es recognize pobre de that we are espíritu, not capable. por isso, em cuando 2 usted Coríntios, es capítulo 3, rico quando en não espíritu, queria nem abrir a Bíblia, mas usted es capaz, usted es poderoso, Paulo diz, That's why usted we es read elocuente, 2 Corinthians chapter 3. usted versículo emociona a 4, "E é por multitudes". intermédio de Cristo que temos tal confiança. Puede ser cualquier cosa, And such menos trust el have reino de we Dios. through Christ. Dios quiere Él gobernar. 3, 4. Entonces, primeramente, hermanos, nosotros hombres necesitamos reconocer nuestra incapacidad. Confiança em Deus. And we have such trust through Christ toward God. Por eso, en 2 Corintios capítulo 3, creo que Sejamos es bueno que miremos. No, pensar no quería abrir la Biblia, pero vamos a mirar. Capítulo 3 de 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, versículo 4, él dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nós não somos capazes, no tocante à obra de Deus, nem de pensar alguma coisa. We are not able, regarding the work of 3, God, not 4. even to think of anything. Como se partisse de nós. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Não é obra de Deus. Everything that originates from Vean Him lo que él is dice. not the work No of God. que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pensar, planejar a obra de Deus. No man has ability to think or plan the work of God. Esta mensagem This Nosotros no somos capaces en lo referente a la obra de Dios, ni siquiera de pensar alguna cosa, viagem toda estava considerando, buscando como si partiese de nosotros. during the whole trip, I walked Todo lo que tiene su origen en el hombre no es la obra de Dios. he wanted to speak. mesmo hoje de manhã na live. La obra de Dios tiene que tener origen en Estava Dios. buscando o que o Senhor queria falar nessa Ningún hombre tiene la capacidad de pensar, planear la obra de Uma Dios. comunhão informal, sem grandes pretensões, Este During mensaje a informal fellowship, es una prueba de esto. direção. the Lord gave Yo no me preparé. Nada foi planejado por mim. Yo nothing was planned by myself. todo el viaje estaba viendo, buscando a Dios, lo que Él Não quiere que você hablar. não deva buscar, não deva labutar. Not, it doesn't mean that you should not. seek Aún or hoy a la go, mañana en la live, Mas tudo tem que partir de Deus.
But everything must come from Aún God. estaba Por isso ele buscando fala, pelo contrário, a qué nossa es lo que el Señor quería hablar en este That's why primer he says mensaje. that our sufficiency is En una from comunión God. informal, sin grandes pretensiones, da árvore do conhecimento do bem e do mal. In el other Señor words, da our la dirección. sufficiency does not come from the tree of the knowledge of good and Nada evil. fue planeado por mí, It does not come from my biblical knowledge. nada Apenas parte minha del hombre. experiência em fazer a obra de Deus. It does No not que come usted from my no deba experience of doing God's buscar, work. no Nossa deba suficiência vem de laborar, Our sufficiency comes from God. Deus. Isso que faz, né, pero diferente- todo tiene que diferentes partir de dos ministros Dios. da nova aliança. And Por that eso is él the dice, difference of the porque ministers nuestra of the new competencia covenant, viene Paulo de nos Dios. habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. who also made us sufficient En otras as palabras, ministers nuestra of the new competencia, nuestra suficiencia no viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Depende da capacidade de cada Because No when it viene comes de to mi the conocimiento latter, it's still bíblico. related to the capacity of No God. viene de mi experiencia en hacer la obra de Dios. Porque a letra mata, mas o Espírito. Nuestra competencia, nuestra suficiencia viene de Dios. Então, quem governa Esto o reino es dos lo céus que é a hace, vida de Deus. So, who rules the esto es lo que kingdom of hace heaven? diferentes The a light los ministros del nuevo Então, para pacto, Isaías 65. to him los- that el is poor cual and of a contrite nos- spirit. el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, Que o Senhor está fazendo milagres. porque en lo referente a la letra Why aún he is depende de la capacidad de miracles cada to uno, our teenagers. Os nossos adolescentes não são no de la letra, sino del espíritu. os adultos. Our teenagers, they do not have a lot of Porque la knowledge letra of the Bible mata, as pero el adults. espíritu vivifica. Esses meninos que estavam aqui de 11, 12. Entonces, quien gobierna el reino de los cielos es la vida de Dios. None of these kids with 10, 11, Podem- 12 years old, none of them Volvemos de were nuevo a responsible Isaías for 66. Mas por que milagres estão acontecendo? Entonces, esta es la primer Why condición. miracles are happening through them. Justamente por essa simplicidade deles. Es por esto que el Señor está haciendo milagros a través de nuestros adolescentes. Eles não conhecem tanto a Bíblia como você. Nuestros adolescentes no son tan conocedores de la Biblia como nosotros los adultos. Eles não sabem, quem sabe, como você tem feito, dado Ninguno de conselhos para estos cada niños, de estos jóvenes que estaban aquí, 11, 12 y 13 años, ellos fueron hermanos responsables de alguna para iglesia. mais jovens. Or as you have given counseling to young ones. E quando encontramos algumas Pero ¿por questões qué na milagros igreja, están no sucediendo nosso en medio de arquivo, ellos? puxamos nosso arquivo, a nossa experiência, Justamente por esta simplicidad de ellos, nós sabemos fazer para ajudar. So when a we la face humildad de the ellos. different matters in the Ellos church, no then we conocen go tanto to la our Biblia como archives usted and de go Génesis from a Apocalipsis. files and how to help the situation. Aí não precisamos de Deus. Ellos no saben quién sabe como usted We do have ha dando Temos consejos nosso a arquivo matrimonios. para ajudar as outras pessoas. on our archives and files. We have everything we need to help. Como usted que dio consejos but the a más work of God jóvenes. does not take place. Graças ao Senhor, irmãos, por meio desses nossos adolescentes. Thank the Lord, saints, Cuando through this encontramos teaching, algunas cuestiones en la iglesia, entonces nosotros tenemos en nuestro archivo, tomamos de nuestro archivo nuestra experiencia, Enquanto os discípulos queriam lo que disputar nosotros quem era o maior, sabemos while hacer the para disciples, ayudarlos. they were fighting to find out who was the greatest. o Senhor chamou uma criança e colocou no meio deles. The Lord called a child. Y ahí no necesitamos de Vocês Dios. vão se converter. Nosotros tenemos capacidad, Essa criança tenemos en nuestro archivo todo lo que necesitamos para ayudar a otras personas, Not turn to be like this child. pero la obra de Dios Not no be able sucede. to go into the kingdom of God. Gracias al Señor, hermanos, por medio de estos nuestros adolescentes, de Tiago e nosotros comenzamos a entender lo que Jesús habló en Mateo 18. influência de parentesco, colocar os seus En dois cuanto los discípulos querían disputar quién era el mayor, no seu reino. Then John and James' mother, Él, using a clever el way Señor because of llamó a their un family niño y lo colocó en relationship, medio de ellos. place James and John at the right and left hand side of Si ustedes no se convierten y se tornan como este niño, no podrán
entrar en el reino de los What cielos. did Jesus say? He said, in the world, the rulers, they rule over Os people. maiorais Y también Mateos 20, Those who were great, cuando la madre de Santiago y Juan, do de una manera rule over other people. O que Jesus disse? usando su influencia de parentesco, colocar uno de sus hijos a la derecha y otro a la izquierda cuando el Señor venga en su reino. Nas igrejas, é isso? I will choose you to be those who rule in the church. Como Jesus fez? What did Jesus do? Falou, não Pero Jesús dijo que It's not en like el that mundo among you. aquele que los quer gobernadores Those who gobiernan want to be sobre los great, que pueblos. seja o que vos sirva. he must be the ones who will serve. Irmão, estamos Los mayorales ejercen autoridades sobre ellos. servir. Our culture is to serve. Não é buscar posição. It is not ¿Qué dijo to Jesús? seek position. Entonces voy a escogerle a ustedes para que sean mayorales, gobernadores en la iglesia. This humbleness and simplicity Escoger give a room algunos de to the ustedes Lord para que to sean lead. gobernadores en las iglesias. ¿Es así? Mas esta é apenas a ¿Cómo primeira Jesús hizo? But this is just the first condition. Dijo, Qual é a no es así segunda entre condição? Tem que vosotros. se aliar à primeira. What is the Aquel second que quiera condition? ser It has to que be quiera ser grande, together with the first one. que sea el que os sirva. Isaías Hermanos, 56:12. estamos en una cultura Did diferente. not- we're not done La reading cultura Isaiah nuestra 66 es at the very de beginning. servir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, No es But on buscar this one will I posiciones. look, on him who is poor and of a contrite spirit, Esta humildad y simplicidad, hermanos, esse é uma da condição, lugar para que Dios esté cómodo. alia a segunda condição. so this and Pero esta it es is a solamente la primera condición. showing a condition. ¿Cuál es la segunda condición que tiene que alinearse a la primera condición? Que conhece o poder da minha palavra. No terminamos Knows aún the de leer. power of my word. Isaías 66:2, al final. Da Bíblia King James atualizada. We have this Portuguese version of the Bible, Que King explica. James Pero dated. É aquele que el hombre que voy a mirar es el afligido y humilde de espíritu. a minha palavra, a palavra de Deus. And this version Y says it is the one Este who gives E his es una conjunción love to y the que, world. Aí completaram que as duas une condições la segunda para condición, abençoar tanto nossos adolescentes. So now we have these two conditions completed. que The Lord bless tiembla our teenagers. a mi palabra, The Lord is doing miracles among us. que conoce el poder de mi palabra. All of a sudden, this, Nosotros age of the tenemos teenage- la age versión of en the portugués teenagers is very difficult. de la Biblia King James actualizada, In every generation, this age was always a problem. Tanto na que igreja como na explica, sociedade. es aquel que dedica su amor reverente a mi palabra. Obrigam a vir para a reunião da igreja, ficam emburrados e sentam lá atrás, não vê a hora de terminar. And there are those that the Ahí parents, completaron they las dos force them to come to condiciones the para que el churches, Señor they see bendiga the tanto a fact nuestros that adolescentes. they do not want to El Señor have hizo, anything to do el with Señor the hizo boys. milagros en medio nuestro. Adolescentes. In De Brazil, repente, we estos, say that they are la adolescencia es una edad más difícil. they're troublemakers. Irritado com o pai, En irritado todas com a las mãe. generaciones siempre fueron un problema, Towards the parents. tanto en la iglesia como en la sociedad. How do you- Y son las personas, los padres obligan a venir a la reunión de la iglesia, se enoja, Thank God. se sientan atrás y no ven la hora que termine la reunión. E cumpriu a sua palavra. The Lord promised No quieren saber nada de las cosas del Ele Señor. nos deu a profecia de Salmo 110, versículo En el when Brasil he gave nosotros us the le prophecy llamamos de of Psalm aborrecentes, 110, verses 1 to 3. siempre enojados, prometeu que iria dar para o filho dele irritado con el padre, con la madre. He promised us that he would give his son an army of holy youth. quando viesse. Está difícil traducir aborrecente al The inglés. time of the Enoid. Gracias. Ele diz assim, como Pero gota gracias do a mar Dios, no seio da aurora, el Señor verás os teus exércitos nos prometió y cumplió su palabra of the dew
In the dawn you will have your Cuando glory Él nos on. dio la profecía de Salmos 110, versículo 3, Amanhecer. And the dawn is the beginning of the morning. É o Él primeiro anúncio da prometió volta do Senhor. que iría a dar a su Hijo un ejército de jóvenes Deus deu essa santos. palavra em 2020, And the Lord gave us this word in 2020. no meio da pandemia. Cuando llegase el momento de la aurora. Um ano a 2 anos, It took Él another dijo así, year. como gotas del rocío en el seno de la aurora, tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. essa faixa etária que estava totalmente, né? Como é que fala? La aurora es el comienzo del A palavra de amanecer. Deus não tinha interesse nenhum quanto que Deus queria fazer. This age range El primer anuncio del regreso del Señor. with the Lord. Y el Señor nos dio esta palabra en el año All 2020, of a sudden, they started loving the word of God. en medio de la pandemia. Nossa adolescência. Where are our Llevó teenagers? 1 año a 2 años más. Tomando nota Comenzaron a caer de la nada los adolescentes. nossos adolescentes hoje eles tomam nota. Our teens today, Esta they take edad que estaba totalmente, ¿cómo se dice? Totalmente ajena note, they listen to the a la word, palabra de Dios, no tenía ningún interés en cuanto a lo que Dios quería hacer. A palavra, they do immersion in the word, eles fazem grito de guerra. they do war cries. Até hoje eu não Y sei de como é que- repente, Until ellos this day, I comenzaron cannot a do amar that. la palabra del Mas Señor. até nossas crianças fazem com tanta espontaneidade. But even our children, ¿Dónde están they're so nuestros spontaneous adolescentes? doing E o war Senhor cries. levantou essa geração para si. So the Lord rose this Están generation tomando for himself. apuntes de los mensajes. Aliado agora com nossos jovens que são, nós chamamos de Nuestros capitães. adolescentes Now hoy working toman together with apuntes. our youth, whom we call the captains of Oyen la palabra nuevamente para hacer que transcripción de la palabra, Apoio. And now the adults, they more mature saints, they hacen understood inmersión that en la we need to palabra. support them. Nós chamamos Ellos hacen gritos de guerra. intendentes. Hasta hoy yo no sé hacer un grito de guerra, As, pero hasta nuestros niños hacen con tanta espontaneidad Construção do templo de Salomão. que el Señor levantó esta generación temple. para Él Os intendentes. y They aliado have con this, nuestros jóvenes que nosotros los llamamos de los capitanes de tropas. in big companies. Você tem gerente. Y ahora los adultos, los hermanos más maduros, entendieron que ellos necesitan dar apoyo. Also have superintendents. que cuidam de departamento. Nosotros llamamos a nuestros hermanos adultos maduros de And they take intendentes. care of a whole department, giving all the support needed for them to move forward. Que cuidam do suprimento. En la construcción del They templo take de care of Salomón all the supplies, logistics. Graças a Deus, habían, hoje nós estaban temos, los né, intendentes que são abatidos e en grandes empresas, en las grandes empresas. So Usted thank God tiene today gerentes, we have not only the poor and contrite, of pero contrite usted spirit, también but those who tiene tremble superintendentes under my word. They love the word. e o que Senhor cuidan começando a de se un departamento So now the Lord is que da filling apoyo himself para with todo peace. lo que se necesita para avanzar. ele começa a fazer o que ele quer fazer. And when he feels at ease, he starts doing Que what he cuidan wants del to do. suplir, de la The logística. Spirit starts doing it. Não é mais a capacidade humana. Gracias a Dios, hermanos, nosotros hoy tenemos, son los que Todos Son os líderes los do cristianismo perguntam: abatidos de Every leader, espíritu. No solo esto, sino que también los que tiemblan a mi palabra, aqueles sinais, milagres e que aman la palabra. via no início da Y vida el deles, Señor no começo está do ministério. comenzando a those sentirse signs cómodo and en su miracles casa. which took place in the beginning of the church, in the Cuando time Él of está the cómodo en apostles, su casa, Él comienza a hacer lo que Él quiere hacer. throughout the history of the church. Não vemos mais acontecer, El We no Espíritu longer comienza a see that hacer. happening porque nesses últimos No es más la capacidad humana,
Because in the last 20 sino que centuries of Él Christian hace. history, Deus não se sentia à vontade. Todos los líderes del cristianismo nos preguntan, Ele esbarrava na capacidade humana, He would stumble in human capacity. na vontade aquellos, humana. aquellas señales y milagros y Na prodigios resistência ao que Cristo había amado, al ele queria comienzo de la vida de la iglesia, en el comienzo de Hechos de los Mas agora, com essa Apóstoles. simplicidade voltando, vindo à tona, But now with this simplicity coming back, Desaparecieron a lo largo de la historia de la iglesia. não é, No vemos más suceder It esto, is not the man's sermon. mas é porque oráculo en de estos Deus. últimos 19 siglos de la historia de la iglesia, Nós acabamos de estudar que, irmão, que Pedro Dios falou na sua no carta, estaba cómodo. Remember, we have just studied that what Aquele Peter que- spoke in his aquele letter. que Ellos estava na igreja, se detenían fazia en la de voluntad acordo com o humana. oráculo de Deus. The ones who Paraban speak in the en church, they la should voluntad do it humana. according to the oracles of God. Não é de acordo com o seu conhecimento. It is En not la according to his own resistencia knowledge. en Não é lo de que acordo com él a quería sua- hacer. sua, capacidade Pero ahora, de con esta execução. It is not simplicidad, according to his capacity, volviendo Mas é nuevamente, Deus fala. but y according el to what amor God por speaks. su palabra, E Deus faz no a es própria obra por meio sermones de God hombres, does his work through sino his que word. es el oráculo de Oh, Dios. Lord Jesus. Agora, Recuerdan até agora, que nosotros Pedro, você estudiamos apresentou, que você Pedro habló en su carta, a revelação está mais completa. aquel You might say, que habla en la iglesia, hable según el oráculo de Dios. Então vou mostrar para vocês. No es de acuerdo con su conocimiento, Deus quer usar como no es de acuerdo con su que ele tem na capacidad igreja de homens elocuencia, abatido e aflito, God wants to use sino this que es de foundation acuerdo which he con lo que has Dios habla. through the church with man with a Y contrite Dios spirit. hace su propia obra por medio de su propia palabra. para estabelecer uma base. Oh, Señor Jesús, ahora usted va a decir, hasta ahora, Pedro, usted no nos presentó, usted llamó de la revelación, está más completa. At ease on his church. Durante 20 séculos, quanto tempo ele se sentiu à vontade em casa? Throughout these 20 centuries, for how Entonces long was he voy able to feel a at mostrarles a Então, ustedes. finalmente, ele está se sentindo em casa agora. So finally Dios he's quiere feeling usar himself como at esta home. O Espírito base está operando. que Él tiene en la iglesia de hombres con un espíritu humilde But is his design only that? É isso y que eu abatido, quero mostrar para vocês hoje. And this is what I want to show you tonight. que aman su palabra No começo. Look at Ainda, this. ainda para existe establecer una base en la iglesia. Isaiah 66. o céu é meu trono. Primeramente, él necesita sentirse en casa, en su casa, en la iglesia. Aí no começo, Durante 20 siglos, ¿cuánto tiempo él se sintió cómodo At the en su beginning of verse casa? 2, he says that my hand made all this things. Entonces, Todas las finalmente, cosas él se está sintiendo en existen. And casa all those ahora. things exist. El Espíritu está operando. Have you gained any Pero, light? ¿será que el proyecto de él es solo esto? construiu sua própria casa? Who among you Es esto built que quiero mostrarles house? hoy, Quem construiu? en esta noche. Construiu sua própria casa com a sua Desde aquí, desde Who among el you comienzo. built your Aún house Isaías with bare hands? 66. Não quer fazer da sua casa Los sua cielos habitação? son mi trono He who did that y would la not tierra want es to do estrado his de mis house, pies. his dwelling place. Ahí al comienzo de versículo 2 Who dice, did all these porque things? mis manos hicieron todas estas cosas. Who made the Quem heavens? criou a terra? Who made the earth? Se Y ele así criou o todas céu, se ele estas criou a cosas terra, fueron, ele quer se sentir em dice casa. Jehová. If he made Aquí heaven and aonde? earth, he Aonde? ¿Vino wants alguna to feel luz o at no? home at this place. Na sua própria criação. Where? ¿Quién At aquí his very construyó su creation. propia casa? Então, eu vou- ¿Quién vou- construyó? ¿Quién Objetivo construyó su propia dele, casa con sus primeiramente, propias manos? obter uma habitação aqui na igreja. So No I'm quiere gonna use- I'm hacer gonna say like de su this, the casa goal un lugar de of su God habitación. having his dwelling place on the church É para ele voltar a possuir os céus e a terra que ele criou. ¿Quién is creó for todas him estas to cosas? take possession again of the heaven and ¿Quién earth, creó los cielos? which he built. He ¿Quién built. creó la tierra?
Si Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él quiere sentirse en su casa aquí. ¿Dónde? Quer usar ¿A dónde? primeiramente a igreja En su propia creación. He first of all wants to use the church Entonces, as his dwelling place. onde Yo voy a ele usar faz a así. sua vontade. El objetivo de Él primeramente es obtener una habitación aquí en la iglesia Use this foundation, this platform, Para poder ele voltar a ser es para que Él vuelva a poseer los cielos y la tierra que Él go creó. back to being the one who rules over the heaven and earth. quando ele perdeu ¿Ustedes entendieron esta luz When mayor? he missed the ruling, the government, Él quiere usar primeramente a la iglesia, siendo ella su lugar de habitación, seu governo no universo. first of all, donde the rebellion Él of hace su Satan voluntad ruined his government on the universe. Está para em Isaías usar 14, esta base, And this esta is in plataforma, Isaiah 13 and Ezekiel 28. Lúcifer era um para anjo que poder desfilou Él volver a ser And ¿qué? Lucifer was quien the angel gobierna created los as cielos one y of la the tierra. para estabelecer o seu governo ali no meio dos anjos. to establish his government among the angels. Cuando Mas ele Él foi perdió criado de uma forma el tão gobierno perfeita, y el dominio, tão cheia de sabedoria e de formosura, primeramente la rebelión de Satanás Such a perfect way causó, arruinó ele se achou muito sábio, su gobierno bonito, en el thought universo. himself of being very wise and beautiful. orgulho entrou no seu coração. And pride Y came into está his en heart. Isaías 14 y Ezequiel 28. Todos aqueles se acham muito capazes. Lucifer era un ángel que Él creó como uno de los líderes Brothers and sisters, it is the same thing today. Everyone who think of para himself very establecer su beautiful, gobierno allí en medio de los ángeles. Aí ele levou terça parte dos anjos na sua rebelião. Pero Él fue creado de una manera tan perfecta, tan lleno de sabiduría y hermosura, And he brought in disobedience and rebellion into the universe. Él Precisa recuperar se perdido. And God creyó needs que era muy sabio, to muy take bonito. back this universe which was lost. Deus então El restaurou orgullo a entró en su corazón. God restored his Hermanos, creation. es lo mismo hoy. Todos aquellos que se creen muy capaces, muy buenos, están His en hope el is that mismo camino de man will Lucifer. choose the tree of life. para que ele pudesse governar a terra através do homem. So that God Ahí may Él rule the llevó earth un through man. tercio de los ángeles en su rebelión. No meio do jardim do Éden, a árvore da vida. Introdujo la desobediencia y la rebelión en este universo. Comer da árvore da vida e receber Dios necesita recuperar este terreno Just perdido. take the tree of life and will receive God as life. Dios entonces restauró la creación en la tierra. sua vida. And God will rule man through his Su life. esperanza es que a través del hombre nuevamente el hombre escogiese el árbol de la vida Ensinamentos de comportamento. Not through para que doctrine él of pudiese gobernar la tierra a través del hombre through the very life of God, the power of God. Mas o homem não que escolheu plantó en el jardín del Edén, en medio del jardín del Edén, el árbol de la vida. Tree of the knowledge of good and evil. Aí o homem abriu Era tan simple el hombre comer del árbol de la vida y recibir a Dios como vida. que tem a natureza pecaminosa é o diabo. And the one who has the sinful nature is the devil. Dios Ele entrou comenzaría a gobernar al hombre por su nesse vida. mundo em que vivemos. He came in No and es por made reglas systems in this exteriores. world which we'll live in. Jesus disse No várias es vezes por no Evangelho doctrinas, ele é o de enseñanzas, de And Jesus said comportamientos, many times in the Gospel of John that Satan is the sino que prince por la of this propia vida de Dios y por el poder de la vida de não é Dios. contra carne e sangue. And our Pero el fight hombre today no in escogió Jesus el árbol is de la not vida, against escogió what el árbol del conocimiento del bien y del mal. it is against Ahí the will el of hombre the devil. abrió la puerta para que el pecado entre en el mundo. Dominadores desse mundo. ¿Y quién es quien tiene la naturaleza pecaminosa? Es el diablo. Essa é a nossa luta. This is our Él fight. entró aquí
y sistematizó este mundo en que vivimos. And the Lord wants to restore his kingdom. Y Jesús dijo varias veces en el Evangelio de Juan, Él es el príncipe de este Primeiramente, mundo. ele começou pelo reino de Israel. In the first place, he started through the Y kingdom of nuestra lucha hoy en Efesios dice que no es contra carne y sangre, Eram nações contra los líderes del While diablo, the whole world was full of los nations principados who y worship potestades, não tenho dominadores de tempo este para mundo toda essa história com tenebroso. vocês. I do not have time to speak about this story to you. Esta es nuestra E, lucha. quando chegou em Gênesis 6 Y el Señor quiere restaurar su reino. na terra, Genesis chapter 6. Evil ¿Por was dónde spread, él malice comienza? was spread on the whole earth. os Primeramente, filhos de Él Deus, comenzó acabaram por el reino de Israel. tomando ilegalmente as filhas dos homens En e cuanto possuíram elas e acabaram todo el mundo produzindo gigantes da terra. estaba, Sons of God, the angels, eran they naciones took the daughters of idólatras. man, illegally, and they born of them. Deus não podia tolerar essa No tengo mistura. tiempo de God could hablar not toda tolerate esta this. historia para O ustedes. dilúvio veio por causa disso. So flood came because of that. Ele salvou Noé Y a cuando Noé llegó a sua Génesis família. 6, la maldad se había multiplicado en la tierra. Os seus 3 filhos foram pais de 3 raças humanas, 3 linhas. Los Right hijos after de Dios, that, los his three ángeles, sons, they terminaron became fathers tomando of three ilegalmente a las hijas de los Talvez hombres cerca de y 150 las anos poseyeron depois do y dilúvio, terminaron perhaps 150 produciendo years gigantes after the en la flood, tierra. surge personagem Nimrod, a person arose, Nimrod. que dizia Dios para no podía tolerar os esa homens mezcla. daquela terra viviam atemorizados com medo El de errar, diluvio vino para por Deus causa de mandar esto. outro dilúvio para castigar o homem. Él And back then on salvó earth, people, they a Noé y a su familia. because they feared that God would Pero send the después, flood again. sus 3 hijos fueron Ele, então, padres aproveitou-se dessa situação de para 3 dizer razas para humanas, os de homens, 3 líneas. Não precisamos mais ter medo de Deus. So he took advantage of this situation to tell people we Tal should vez no longer fear God. 150 años Eu después vou del dar diluvio, paz para vocês, segurança e trabalho. Trusting me, I will give you peace and security. surge un personaje, Edificou Nimrod, cidades So he built up cities para cuidar dos homens. to que take care dice, of men. que Foi o decía, primeiro império, para aquel primeiro- tiempo, primeiro para tirano los da hombres de época. aquella tierra que vivían First empire. aterrorizados, con miedo de errar y que Dios no enviase ningún otro diluvio para castigar al He hombre. built the Tower of Babel para proclamar independência a Deus. to Él proclaim independence Él from entonces God. se aprovechó de esta situación para decir That's a los when hombres, idolatry no started. necesitamos más tener miedo de Dios. Man rejected God. Mas perceberam que precisam de ajuda. Confía en mí, yo voy a darle paz a And ustedes, they seguridad y realized trabajo. they need the help of some divinity. Él edificó ciudades Controla a natureza. para cuidar de los hombres. Does not control Fue nature. el primer imperio, primer tirano de la época. Diseases, Situações Construyó la ciudad de Babel seca. y construyó la torre de Babel environmental situations. Então, eles para adoravam proclamar esses la deuses independencia para de Dios. terem paz na terra, já que rejeitaram a Ahí Deus. comenzó la idolatría. Gods, since they rejected Los hombres Então, esse rechazaron a esse Dios, mundo todo, irmãos, pero todas as percibieron que nações necesitan produziram de, através necesitan de disso ayuda foram de nações algunas idólatras. divinidades. So in the whole world, all the nations produced after that, they Todas were elas- idolatrous nations. Porque Todas el elas adoravam hombre Deus. no They controla all la worship naturaleza. idols. Deus então chama Abraão. God then called La Abraham, enfermedad, Vou te inundaciones, fazer pai de uma nação. I will turn you into a situaciones nation. de tempestades, sequías. I'm shortening the story. De Abraão, Isaac e Jacó, Deus concedeu Entonces ellos Abraham, adoraban a Isaac, estos and Jacob, dioses God para gave tener up with paz them. en la tierra Esse ya povo que foi escravizado rechazaron no a Egito Dios. 400 anos. And this people was put into
slavery in Entonces, Egypt. There was an era. todo este mundo, hermanos, todas las naciones que produjeron a través de estos fueron naciones idólatras. Zion. E abriu seu coração dizendo que em Êxodo Todas ellas He opened his adoraban a heart. ídolos. Dios entonces llamó a Abraham. 4. Verse 4. Tendes visto o que Voy a fiz aos hacerte egípcios, padre de una nación. You have seen Acortando what la I did historia. to the Egyptians. como vos levei sobre De Abraham, Isaac y Jacob, Vos Dios levéis consiguió sobre un asas. pueblo. Este pueblo fue esclavizado en Egipto por 400 años. ouvides a minha voz, Now therefore, if you will Dios indeed quita a obey este my pueblo voice guardardes a y lo minha lleva aliança. al and monte keep my Sión. covenant. Vocês estão percebendo que Y abrió su corazón diciéndolo en Éxodo 19. e ¿Qué dice él en Éxodo 19? Among the idolatrous Versículo nations, 4. God will call himself a people ¿Habéis to visto listen lo to que dice a his los voice. egipcios? não sei se vocês perceberam qual Deus que Cómo povo os governa. tomé sobre alas de águila y os traje hacia mí. Which God has a people Ahora governed by his pues, voice? Entre todas as nações Si dieres oído a mi voz, egípcias, Among all the nations, idolatrous nations, Gentile nations, algum Deus y guardares mi pacto, pela sua voz? ustedes perciben que where entre God- las there is a God naciones who will idólatras, guide his people through his Dios voice. llama a un pueblo para oír la voz del Señor. They are mute. Oh, Deus é o único Deus vivo que fala. No sé si ustedes God is the percibieron only living God that cuál, speaks. cuál de Não los é apenas dioses deixar que texto tiene un morto. pueblo gobernado Not a por su dead voz. scripture, a text. A Bíblia não é texto morto. The Bible is not a dead Deus text. usa a Bíblia Entre para todas falar las naciones de uma maneira idólatras, viva para nós. gentiles, God uses the Bible to speak in a living way to us. Então, se algún Dios gente que dirige su pueblo voz por su voz, Therefore, if you indeed listen to my voice e guardardes a minha aliança, and keep my covenant, então Todos sereis los a ídolos son minha mudos. propriedade peculiar dentre todos os povos. then you shall be a treasure to me above all people. Porque toda Dios a es el terra único é Dios minha. vivo All que the habla. earth is mine. No es solamente dejar un texto muerto. I'm sorry, but I'm not sure you understood La this Biblia verse. no es un Eu texto sempre muerto. achava que Deus colocou uma palavra aqui. Dios usa la Biblia para hablar Terra é minha. de una manera viva para nosotros. I always thought that this last portion, because all the Entonces, si earth is mine, diligentemente was a redundant- oyeres mi Irmãos, voz agora com essa revelação que nós tivemos hoje de manhã, but with this y revelation guardares that we mi received this alianza, morning, entonces vosotros me seréis mi propiedad peculiar de entre todos los pueblos, eu estou regozijando-me com isso. boring. porque toda la tierra es mía. Mudar a nossa vida. This is such a great revelation which will change Discúlpeme, our no lives. sé si usted Porque entendió Deus este queria versículo. fazer do povo de Israel a sua propriedade Yo peculiar. siempre creía que Dios colocó una palabra aquí, From the children of una Israel, parte people of aquí, Israel, his porque special toda la treasure tierra es Dentre mía. todos Parece algo among redundante, all the peoples. Mas todos os povos são idólatras. But all the peoples, hermanos. they are Ahora con idolaters. esta revelación Aí que ele nosotros acrescenta, tuvimos hoy a la "Toda mañana, terra é minha." And he adds that all the earth is mine. Como, como No sé quisermos si nos usted lembrar, a terra está creyendo que esto If es he muy were to cansativo. remind us that the En otras earth palabras, is mine. Yo estoy In other regocijándome words, con this esto. house is mine. se Es essa una casa- revelación que va a cambiar nuestra vida. In other words, if this house is mine, it must do my will. Porque Dios quería hacer del pueblo de Israel su propiedad All the earth is peculiar. mine, the whole earth must do my will. Só que todos os povos que estão nessa terra
não de são minha entre propriedade. todos los All the pueblos. peoples who are on this earth, they are not Pero my todos los Não fazem a pueblos minha vontade. They son do not idólatras. do my will. Adoram ídolos. They worship Ahí idols. él agrega, Vocês para ser toda la propriedade tierra But I es chose mía, you to porque be mía my es toda la special tierra. treasure. Agora eu pergunto, com que ¿Cómo? propósito? And now I ask Como you, que with quisiese what purpose? recordarnos, la tierra es mía. Entender. En otras You palabras, do not understand esta it. casa es mía. Todos os povos são idólatras. All the Si peoples esta are casa es idolaters. mía, Toda a terra é do Senhor. tiene que hacer mi all the voluntad. Deus to quer the se Lord. sentir à vontade em toda a terra. And God wants to feel at Si peace. toda Everything la around tierra us es have a mía, value. es But he can tierra do his will. que tiene, la Agora tierra ele tiene ganha que um hacer povo mi que voluntad. é particular. But now he gained a people Solo which que is his todos special los treasure. pueblos que están en esta tierra What purpose? no son mi propiedad. No hacen mi voluntad. Pra Adoran a justamente ídolos. através dessa propriedade Pero peculiar, esse yo povo de Deus escogí a ustedes voltar para que a sean mi toda a terra. propiedad So peculiar, that through this especial. special treasure, he Ahora can les gain pregunto, ¿con back qué the propósito? whole earth. Ou será que só eu entendo isso? Vocês não estão Não Am I the entendi. only one who can see that? Ustedes Are no you not entendieron. able to see that? Não, toda a terra é do Todos los Senhor. pueblos son Saints, all the idólatras earth is the Lord's. y toda la tierra es del Señor. The heaven is my throne. Dios quiere And sentirse the earth cómodo is en toda la my tierra, footstool. Que casa edificarei porque Él vós? todavía no está cómodo, no está confortable. Minhas mãos é que Ahora, fizeram todas essas coisas. Él obtiene un pueblo que es de su propiedad peculiar. ¿Con qué propósito? In other words, everything is mine. It must do my will. Mas não faz. But they are not doing it. O que eu faço? What should I do? Eu fico de braços Para cruzados? justamente a través de esta propiedad exclusiva, este pueblo de Dios para volver a ganar toda la tierra. O homem que eu O busco se- hoje para eu ter ¿O solo yo plataforma entiendo de esto recuperar y toda ustedes a no terra, entienden esto? Man, é esse Hermanos, aflito, toda la tierra es del aflito. Señor. man whom I seek today to be Los the cielos platform son for mi my trono. kingdom is the contrite La spirit, tierra es estrado de mis Amor pies. reverente à minha palavra. in whose ¿Qué love casa me van a have- edificar have- vosotros? reverent love towards my word. Mis manos son las que hicieron todas las Entendendo cosas. essa revelação. I hope En you otras can palabras, understand todo this es revelation. mío, tiene que hacer mi A voluntad, igreja for realmente pero no lo hace. When the ¿Qué hago? church is truly encabeçada por Yo quedo con los brazos headed cruzados, by Christ, desisto de mi reino. and he can feel at ease. No, se sentir à vontade entre nós. How can he feel at ease among el us? hombre Através que da yo palavra busco hoy para yo tener una plataforma para recuperar toda la tierra es este humilde y pobre de faz espíritu com que Cristo habite em nossos corações. Will make Christ to dwell y que in our tiene hearts. amor reverente a mi palabra. Efésios 3, vou ter que falar novamente, vocês vão dizer, mas de novo, irmão Pedro. Espero que This is ustedes Ephesians 3, estén and entendiendo I'll esta say it again, and revelación. you will tell me again, Brother Versículo Pedro. Cuando la iglesia 7, e assim fuere realmente no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados ali, encabezada por Cristo, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in Él your hearts se by faith, sentirá that you cómodo may aquí. rooted and grounded in love. como Cristo ¿Cómo Él va a habita sentirse cómodo How entre can nosotros? Christ dwell in our hearts? quando A cremos través de la palabra que recibimos de o Él. nosso espírito humano foi Esta regenerado. palabra que nosotros recibimos de Él, hermanos, João 3, Jesus disse hace que con Nicodemos, que aquele que é Cristo nascido da carne, habite en carne, nuestros mas do corazones. espírito a espírito. John 3, the Lord Esto Jesus told está Nicodemus, en "That who is Efesios born of the flesh 3. is flesh, but that who is born Voy of a the tener que Spirit hablar is spirit." nuevamente y ustedes van a decir otra vez, You hermanos. should be born again. Então, irmãos, Versículo quando nós cremos em 17. Jesus, nós nascemos Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, no nosso espírito humano. We were born again in our human spirit. Mas como Cristo habita en nuestro corazón. essa semente da vida que entrou em nós Cuando creemos en Jesús, brotar, nuestro espíritu humano fue regenerado. Truly does the seed of life Juan 3 dijo a Nicodemo, aquel que es nacido de la carne es carne, pero el que es nacido del espíritu es é espíritu. Mateus 13, o semeador saiu a semear.
which is Matthew 13. The sower went out. Es necesario nacer de nuevo. Precisa semear Entonces, a hermanos, palavra do reino. cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros God nacimos needs del to sow Espíritu. the word of the kingdom in our hearts. Então, Nosotros Deus não está nacimos de contente nuevo, apenas um nacemos del cristão Espíritu que se converteu en a nuestro Jesus. espíritu humano. So God is not happy just to have Pero a believer who was lo que realmente hace recebeu que esta nacimiento do semilla de la vida que entró en nosotros comience a Alguma coisa brotar claro entrou no seu y por coração, fin crecer y fructificar. his heart, mas parou por aí. but then it stopped there. Então, é um cristão que tem Cristo habitando no seu espírito, So it is a believer who has Christ dwelling Que in es his Mateos spirit, 13, el sembrador salió a sembrar. but there is no ruling in his soul. Dios necesita sembrar la palabra del reino en nuestro As a corazón. man in the world, as Porque- everybody else. porque ele não permitiu que Cristo Entonces Dios no está Because he did contento not allow solamente Christ con to dwell in que his aunque un cristiano se haya convertido a Jesús. imersão da palavra. But thank God through the immersion in the word. Por meio da Él recibió un nuevo nacimiento en su Toward the espíritu. word. Algo entró en su corazón, Deus fala para nós inculcarmos a palavra no pero coração. paró ahí. Deuteronomy 6 says Entonces es un cristiano que tiene Cristo habitando en su espíritu, Circulando na igreja como a corrente sanguínea. so this pero word is prácticamente circulating in no the tiene church as ningún the gobierno en su blood alma. Está trazendo nutrição para cada de nós. Él continúa viviendo como los hombres del mundo, viviendo como los otros, Leva nutrientes para todas as células. porque Él no permitió que Cristo habite en su Leva corazón. todo oxigênio para todas as células. It will take Gracias a oxygen Dios to por the medio cell. de la E inmersión en la também palabra, retira de todas as células as toxinas. por medio del amor por la palabra. And will also remove toxins from the Atra- cell. En Deuteronomio Transformação 6, metabólica, Dios esse habla para que nosotros inculquemos la palabra en el corazón. This organism is growing. Isso que Deus está fazendo com a igreja. And this Esta is what palabra está Christ is circulando en la doing to the iglesia church. A como el palavra está torrente trazendo mais sanguíneo. Cristo no meu coração. The word is bringing more of Christ into my Está heart. trayendo nutrientes para cada uno de And nosotros, removing from me elements of the old así como el man. torrente sanguíneo lleva nutrientes My para soul todas is las being células, transformed. E dessa forma, se eu continuar assim, ainda lleva todo el oxígeno para todas las If I células continue on that y with the también retira de todas las células las toxinas, Christ will todos los be the residuos. head over his church. e a verdade está A través de la transformación metabólica, este organismo va creciendo. o amor de Deus que vem junto à palavra está nos edificando. And the love Esto of es lo God que which Dios comes está with haciendo the con word la will iglesia. build us up. E o evangelho do reino pela igreja La é palabra está And the trayendo más gospel of the Cristo kingdom en mi through the corazón. church is preached on the streets. E assim Deus terá uma Y igreja onde quitando se de sinta mí à los vontade. elementos God del will viejo have a hombre. church where he can feel at ease. Mi alma está siendo transformada. Does the work. Finalmente, Y de esta manera el Señor, si yo continúo así, viviendo y sirviendo con los hermanos, não que toda a igreja, Cristo todos os membros, está toda a cristandade encabezando su iglesia. esteja nessa condição. It doesn't mean that all the whole church Y every la verdad member está of siendo Christianity depositada are en in this- nosotros. in this condition. Por isso que na África do Sul nós falamos El amor de Dios que viene junto con la palabra está edificándonos. That's why in South Africa, in Y el Revelation evangelio 12, del he said reino that the Lord needs the man por la of God. iglesia es predicado en las calles. que representa a Y así Dios tendrá una iglesia donde Él se But siente this cómodo man-child, which represents the strong part of the church, will y fight hace for the su kingdom. é obra. uma minoria, It is the minority, mas eles Finalmente, but they fight Dios for the kingdom. puede, eles fazem parte Cristo Sião, podrá They are volver. part of Zion. No ali que na toda fortaleza la de Davi, iglesia, todos sus miembros, toda la cristiandad esté en esta condición. Fighting for the government of heaven on earth. Quando esse filho varão amadurecer, pronto para Por eso que en Sí, África del nacer. Sur nosotros hablamos de Apocalipsis 12. Dios necesita del hijo varón. Em Filadélfia
nos últimos tempos. It is the church in Philadelphia. Cuando in este the hijo end varón, que representa la parte fuerte de la iglesia, la parte que lucha por el Era reino, uma porta aberta. But the Lord put before the church, an open door. E ninguém- es una minoría, No one can shut it. E qual é a pero força ellos dessa igreja? luchan por el What reino. is the strength of No this es- church? Ellos Não hacen é parte sua de Sión. capacidade, It is not his, Están allí en la fortaleza de David, político. not its political. luchando para el gobierno de los cielos en la tierra. Cuando este hijo varón madure y esté listo para nacer, Keep the word. Inculcar a palavra no coração. It is to inculcate es the la word iglesia in the en heart. Filadelfia en los últimos tiempos, Imersão na palavra. Por que fazer uma imersão What na are palavra? we doing? Immersion in the word. que tiene E poca é- fuerza. que significa? Procura Pero no el Señor dicionário em puso português delante a de palavra ella significa una na puerta palavra abierta inculcar. You can search for the que meaning of the nadie word podrá in the cerrar. dictionary. ¿Y cuál es la fuerza de esta iglesia? Inculcating the word. É No es su capacidad, gravar ou imprimir no es su poder económico ni siquiera político. seguidas Es una iglesia que tiene It is poca to fuerza, engrave or print the word pero es in the una heart iglesia que through guarda la several palabra. repetitions. talvez você esteja ¿Qué es guardar la palabra? estranhando por que que o nosso Inculcar jovens, la adolescentes, palabra en el corazón. fazem imersão na palavra, repetem a palavra, falam um com os outros e a palavra é nova toda ¿Qué semana é estamos nova. haciendo? Inmersión en la palabra. ¿Por qué hacer inmersión en la palabra? ¿Qué es? ¿Qué significa? Busquen el diccionario en portugués el significado de la palabra inculcar. ¿Qué es inculcar la palabra? Esse filho varão representa Es a parte que luta pelo reino. Grabar o imprimir la palabra en el corazón por seguidas O grande repeticiones. dragão vermelho quer devorá-lo. Tal vez usted O filho esté varão nascesse que luta un pelo poco reino de Deus, extrañando vai por qué nuestros jóvenes y adolescentes, nuestros hermanos y hermanas, hacen inmersión en la palabra, repiten la palabra, hablan uno entre ellos. 12. Y la palabra cada semana es nueva. Deus vai Esta palabra está trayendo la realidad del encabezamiento de Cristo. então inicia Y cuando este hijo varón representa la parte que lucha por el reino, que vão durar 3 anos e meio. esté lista para nacer, Termina o quê? el gran dragón escarlata quiere devorarlo, porque cuando el hijo varón naciese que lucha por el reino de Dios, va a derrotarlo. E no final, 2000 anos, Él quiere destruir, será solto. pero Dios va a hablar en Apocalipsis 12. Dios va a tomarlo para sí. Na terra do Gog e Magog, Dios va a arrebatarlo hasta Dios, hasta su trono. definitivamente pro lago de fogo. Entonces comienza la gran tribulación, que van a durar 3 años y medio. Todos os inimigos, Aí todos termina. os desobedientes foram lançados Termina no quê? lago de fogo. Va a venir el juicio, Cristo va a venir el milenio, terá sido tudo. Cristo va a reinar por 1000 años Aí ele vai entregar y o al reino a final Deus Pai. de los 1000 años, Satanás será suelto, Toda a eternidade, va a provocar la última rebelión en la tierra de Gog y Magog então a igreja será lançada derrotado na plataforma para y lanzado definitivamente al lago de fuego. correr em toda a terra. Ahí, al último enemigo que es lanzado será la muerte. Agora vou terminar Y cuando todos los enemigos, todos los desobedientes fueren lanzados al lago de fuego, esses 4 versículos. Cristo entonces habrá sido todo en todos. Versículos 9 e 10.
Ahí Él va a entregar el reino a Dios el Padre. something very important is revealed. Qual En toda la eternidad, Dios el Padre será todo en todos. todos os cristãos desejam saber qual é a Entonces la iglesia será usada como plataforma para que Cristo sea el Rey y Dios sea el Rey en toda la tierra. Will of God for my life. Será que a vontade de Deus é para que eu siga essa carreira ou sigo a outra Ahora voy a carreira? terminar con Is Efesios the will 1. of God that I follow this path of my career? Or Ahora is sí it usted vontade va a de entender Deus, el Deus verdadero estudar significado de medicina, estos cuatro engenharia? versículos. Is it the will of God that I go to the A med vontade de school? Deus Efesios é que eu 1, case com essa moça ou com a casa outra versículo Is it the 9 will y of God 10. that I marry this lady or Aquí another? revela algo muy importante. Saints, the will of God is much greater than that. ¿Cuál es al final la Do you know voluntad what de the will of Dios? God is? moça? Então leia aqui. Then read. Todos los cristianos desean saber cuál es la voluntad de Dios. Having made known to us the mystery of his will. Segundo o seu Solo que plano algunos entienden cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pleasure which he purposed in himself. ¿Será que la voluntad de Dios es para que yo siga esta carrera o siga esta otra carrera? Pleasure. O que ele propôs? O que era? Qual a sua vontade? ¿Es la voluntad de Dios que yo estudie medicina o que estudie ingeniería? Convergir nele em La voluntad de Dios es que yo me case con esta chica o con esta otra chica. Hermanos, la voluntad de Dios es más amplia que esto. In one all ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? and which are on Essa earth palavra in him. Entonces lea aquí, convergir tem a ver dándonos com a conocer el misterio de su Or, voluntad, together is related to being the según head. su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. fazer Cristo ¿Qué es beneplácito? Es algo que le da placer, coisas. To head up in Christ or to make Christ the que head él over propuso. all things. ¿Cuál era su A voluntad? vontade de Deus é que Cristo seja o cabeça Versículo sobre 10 todas revela as coisas, tanto de reunir todas las cosas en The will Cristo of God is that Christ be en la the head dispensación of del all cumplimiento de things, los both in tiempos, heaven and on earth. así las que están en los cielos como las que están en la tierra. I'm not sure if you understand it. The headship of Christ does not stop Esta at the palabra, convergir, reunir, tiene que ver con encabezar. because his final will is that Christ may be the head of all things, both in heaven and on earth. De hacer encabezar en Cristo o hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. É que Deus lhe habita a eternidade. Cristo, la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Time started to count down. Deus colocou No sé si ustedes están entendiendo. El encabezamiento de Cristo no se detiene en la iglesia, His creation into this time. porque la voluntad final es que Dios encabece todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Of time and space. Por isso, irmão, nós vivemos na contagem dos tempos. ¿Qué quiere decir en el TikTok E o tempo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Qué quiere decir esto? goes by and never goes Es back. que Dios, para que serve o tempo? Él habita en la eternidad. What is time for? Porque Deus já não Cuando Él creó, hizo la creación Why didn't God de la tierra, hermanos, Él comenzó el contado, el contaje del tiempo, la cuenta del tiempo. Dios colocó su creación dentro de esta dimensión del tiempo y del espacio. porque que Deus ainda não conseguiu encabeçar Cristo. Nosotros entonces vivimos dentro de esta limitación del tiempo y del espacio. Quando Deus conseguiu Por eso, encabeçar hermanos, Cristo, nosotros todas as coisas, vivimos God is able en el to contaje del tiempo, tic-tac, tic-tac. TikTok Y el stops. tiempo es implacable, va y nós no vamos estar na vuelve. eternidade. We will be in eternity.
¿Para qué Então, sirve el enquanto tiempo? tiver tic-tac, porque ainda Deus precisa encabeçar todas as Porque coisas. Dios So ya nos while colocó there is a también en tic-tac, la eternidad, because no nos God colocó en el wants tiempo. Christ to be the head of all Como things. Deus vai fazer isso? And how can God, Usted how va a can Christ preguntar, do that? ¿por Aí qué está aqui existe no el versículo tic-tac, 22 tic-tac e para mí 23 hoy? de Efésios 1. It is here in verses 22 and 23. Cada vez que usted mira el reloj, Aliás, el para entender tic-tac, pouco tic-tac melhor, que están vou ler dando o aquí, 19. So, porque I'll el read tic-tac from que verse Dios 19 aún so you no can understand consiguió that. encabezar a Cristo en todas las cosas. Ressuscitou a Cristo. God then resurrected Christ. E qual Cuando a Dios suprema consiga grandeza do encabezar seu poder a para Cristo conosco sobre cremos? todas las And what is the cosas, exceeding greatness of his power el toward tic-tac us who se believe? detiene. Toda a eficácia da força de seu poder. According to the Nosotros vamos working of his a mighty estar power. en la eternidad. Seu Deus Entonces, en cuanto está el tic-tac, es porque aún Dios necesita encabezar todas las cosas en e Cristo. fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Right hand in the heavenly places. Onde Cristo Ahí está está en el versículo 22, 23, aún de Efesios hoje? Nos lugares 1. celestiais? God in the heavenly places. Acima de quê? Para entender un poco mejor, vamos a leer desde el versículo 19. Cristo já está acima de tudo. Christ is Dios far above all, entonces Acima de todo resucitó a principado, Cristo. potestade e poder. above all principality ¿Y and cuál, power. y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos? And might and dominion, and every name that is Según named, la not operación only del this poder age, de su but also fuerza, that which is to come. Cristo já está lá em la cima. cual operó en Cristo, resucitándole Tem de los ninguém muertos acima dele. There is no one above him. Mas isso não quer dizer que ele y efetivamente sentándole está a su diestra en los lugares celestiales. Effectively heads over all things. posicionado ¿Dónde está Cristo hoy? acima. ¿A la diestra de Dios? He is above all. ¿En los lugares celestiales? Posicionalmente, ele ¿Sobre já qué? encabeça tudo. But this position Sobre todo is ya. not heading up Cristo ya everything. está sobre todo, Verse 22. sobre todo principado y potestad y poder. And put all things under Y- his feet. Deus já pôs, Y vou repetir, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Positionally, God Cristo ya put está everything- allá arriba. put everything under his feet. No hay nadie sobre él. encher, Pero esto no quiere decir que él efectivamente ya encabeza todo. But this positionally, he still needs to feel all. Posicionalmente, él está sobre. se converteu para ser cristão. One thing is that one Pero disposicionalmente, él aún no encabeza Outra todo. coisa é você permitir Cristo Versículo habitar no 22. seu coração. another thing Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Permitir através da circulação da vida, and allow Y it lo through dio. the Dios, circulation of ya life. voy a repetir. de inculcar Posicionalmente, todas las cosas bajo los pies de você Cristo. ter a realidade de Cristo enchendo você. You have then the reality of Pero Christ él aún filling you. necesita Porque Efésios 3, quando nós llenar falamos de la- Cristo la habitar em nosso coração, disposicionalmente termina todas como? las cosas. Because Ephesians 3, when we spoke about Christ dwelling in our hearts, do you know Termina how it Una Versículo cosa es 19 que diz, usted "E se conhecer o amor de convirtió Cristo para que ser un excede cristiano. todo entendimento, Verse 19 says to know the love of Christ. Yo which soy un passes cristiano. knowledge. para Otra que- cosa es that que you- usted that- permitir ¿Para qué que propósito? Cristo habite en What su for? corazón para que sejais enchidos, That you y may permitir be filled. a través de la circulación de la vida That you may be filled. de toda a plenitude de Deus. inculcar la palabra All de the Dios. fullness of God. Uma coisa é Usted tener Deus la por realidad acima de que todas as Cristo One thing is llenándole, that Christ- llenándole a God put usted. Christ above all things. Porque Otra Efesios cosa 3, es cuando que nosotros hablamos de conseguir colocar Cristo habitar en nuestro corazón, submetendo termina, todos ¿saben os cómo seus termina? elementos a Cristo. And another thing is that Christ, God will put Christ Versículo in all 19 the dice, y elements conocer you will el amor de subject, Cristo submit que excede yourself to todo Christ. entendimiento, Deus todo decide conocimiento. a vontade. How can God ¿Para qué? Quando todos os seus elementos são submissos a ¿Para Ele. qué propósito? every element in you Para que are seáis submit to llenos. him? Senão, ele que fez o céu. Para que seáis Because llenos. He made heaven and earth.
Ele quer fazer isso. de toda la plenitud de Dios. Você é contra. But dispositionally, Una you are cosa against es it. Dios Não concordo. poner a Cristo sobre todas las cosas. So he will not feel at ease Então, at home. Deus precisa... Otra cosa es Dios conseguir colocar a Cristo sometiendo todos sus elementos a Cristo. Become everything in me. Vocês estão me entendendo? Do you understand? Como é que Deus vai encabeçar Cristo, não só posicionalmente, mas disposicionalmente? How can ¿Cómo Dios God va a make sentirse Christ cómodo become the head, not only dispositionally, but not only cuando positionally, but todos los dispositionally? elementos, sus elementos son sumisos To a fill Él? the church with Christ Através da palavra. through Sino the word. Él que hizo los cielos y la tierra. Now you will understand the last Él quiere hacer esto, Eu vou ler 28 pero de disposicionalmente uma ligação. usted está en contra. E pôs todas Ahí, as yo coisas no concuerdo. dos pés And he put Entonces, all Él no se things siente under his cómodo, no feet. se siente en casa. Under the Entonces, feet of Dios Christ. necesita ser llenar a o Cristo cabeça sobre todas as en coisas. nosotros. Gave him to be head over Cristo all necesita things. ser Vocês estão todo en entendendo mí. que Deus quer colocar Cristo como cabeça Ustedes me sobre toda a entienden. igreja. ¿Cómo Dios va a encabezar a Cristo? No solo posicionalmente, sino Not disposicionalmente. only over the church, but over all things. Por isso ele acrescentou aquela palavra, porque toda a terra é minha. That's why he added that Él word, necesita because all llenar a la Agora iglesia você vai de entender Cristo porque ele fala, "O céu é a meu través trono, de la e a terra é o palabra". estrado dos meus pés. Now you can Ahora understand. usted va a entender el último versículo. Yo voy a leer el 22 porque es una unión. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas And las he said that cosas. the heaven is my throne and the earth fill Ustedes everything with percibieron Christ. que Dios quiere colocar a Cristo como la cabeza no solo sobre la iglesia, sino sobre todas las cosas. God gave Christ to the church. Ele quer usar a igreja como plataforma. Be the head Por eso over Él all agregó things. aquella palabra, porque toda la tierra es mía. Ahora usted va a entender por qué dice Él, los cielos es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Qual é o último versículo? And what is the last verse? A qual é o seu corpo? Which is his body. A igreja é o seu corpo. The church is Él his body. lo dio a la iglesia. O que que é a igreja? And what is the definition? Dios dio a Cristo a la iglesia. Which is the Daquele fullness Él of quiere him. usar a la iglesia como plataforma. All in all. ¿Ustedes entienden este versículo? a tudo enche em ¿Cuál es el último versículo? Fills all La in cual all. es su cuerpo. Cristo La somente iglesia é es su cabeça cuerpo. efetivamente de todas as ¿Y coisas, cuál es la definición aquí? ¿Qué es la iglesia? que Cristo Es la plenitud de Christ de will aquel only become the que head todo effectively when lo God llena en puts todo. every- No, que todo lo llena en todo. Cristo solo va a ser cabeza efectivamente de todas las cosas cuando Dios llene everything with Christ. Como Cristo Deus en vai fazer todas las cosas. How God will do that? através da igreja. Through the church. E como? Por que através da igreja? And why through the ¿Y church? cómo Dios va a hacer esto? É a plenitude A daquele través que de la iglesia. em ¿Y, todas as coisas. ¿Y por qué a Church través de is la the iglesia? fullness of him who fills all Porque la in all. iglesia es la plenitud de aquel Nós que conseguimos todo lo entender, llena irmãos, en todo. que Deus criou os céus e a terra, Ele quer recuperar tudo para si. We cannot Nosotros now understand why conseguimos God created entender, heaven and hermanos, earth, por and he wants qué to restore Dios everything to him. Ele quiere, não quer só se sentir à vontade creó los na sua cielos y vida, la tierra y Él quiere recuperar todo para sí. At ease at your particular life. Ele quer se sentir à vontade na igreja. Él no quiere solo sentirse cómodo en su vida en particular. Se sentir à vontade na igreja, mas em Él todas quiere as- sentirse Not only cómodo on the church, en la but iglesia. everything. Então a igreja será Pero usada Él no solo quiere sentirse cómodo en la iglesia, sino en todas las que a cosas. igreja é a plenitude daquele Entonces que é la tudo. iglesia será usada And the church is the para fullness of llenar him todas who las fills cosas. all in all.
Se a gente porque não la tivesse essa iglesia revelação, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. acho que você nunca entendeu esse termo. Por que a igreja Si se nosotros encontra na no plenitude tuviésemos daquele que é esta todo? relación, es difícil entender este versículo. Yo creo que usted nunca entendió este término, porque la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted nunca entendió esto, pero ahora nosotros entendemos. Revelation 21. Él va a establecer su trono en todo. João viu a nova Apocalipsis 21, habrá nuevo cielo, nueva tierra. de Deus com os homens. Juan vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. God will be with them. Eles são povo de Deus. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tem uma versão Dios estará con ellos. de Jerusalém, não é isso? Ellos son pueblo de Dios. Que traduz assim. Y Dios mismo, Ele referindo-se a hay una Deus, versión, ele, Which translates and creo que la de agora vem Jerusalén, nome composto, que traduce así. e ele Y él, refiriéndose a Dios, y él, será, and he, God with them. será o hay un nombre compuesto, y él, Deus, Dios con os ellos, homens definitivamente. Our God will be será, definitely with men, E ele habitará será su Dios. and he will dwell Nuestro with them Dios forever. estará con los hombres Ele encheu, através da definitivamente, igreja, encheu todas as coisas. Because through y the él habitará para siempre all con él. things with Christ. Pensa sobre todas as coisas. Christ is the Porque head over all things. Todo, él a través de la iglesia llenó todas las cosas en Cristo. Christ conquered all the Cristo encabeza sobre todas las cosas. Cuando Cristo conquistó toda la victoria, God then is all in all entrega el reino a toda Dios. eternidade. for all eternity. Não Dios precisaremos mais do entonces tempo. es todo en todos, Não haverá mais o tic-tac, There tic-tac. won't be por toda la tick-tock, eternidad. tick-tock. Viveremos para sempre. com No Deus. necesitaremos más del tiempo. No habrá más el And what tic-tac, is all of that tic-tac. for? Nós estamos aqui nesse continente. Viviremos para siempre con el Señor Jesús. Irmãos, aqui, de certa forma, o ¿Y evangelho para qué sirve todo foi esto? usado. Deus usou esse Nosotros país aqui estamos para aquí en evangelizar este várias continente In americano. a certain way, God used Hermanos, this aquí country de to cierta spread the manera gospel to el every Evangelio, Dios Só que a usó revelação da palavra este para- país But the para revelation of the esparcir word stopped el Evangelio a varios otros continentes. sistematizado. and everything became Solo very que la systematic. revelación de la palabra se detuvo, paró, But God wants to y do His todo se word. tornó, Deus todo nos muy trouxe aqui. God sistematizado. brought us here. E quem somos nós? Pero Dios quiere hacer su obra. We're nothing. As Dios coisas nos trajo aquí. desprezíveis. We're the despised ¿Y quién somos nosotros? of the world. Muitos Nada. vieram da América do Sul. Many here came Las from South cosas America, despreciables, the Latin people. São tidos como muchos, povo leviano, vinieron de América del Sur, povo de palha. White people. los latinos. Que coisa boa vai sair de Son Nazaré. tenidos como un pueblo How liviano, can anything good come out from Nazareth? fuego de Nós paja. somos os trabalhadores da última hora. But we are the workers ¿Qué- of the last ah, hour. qué- algo Mateus bueno capítulo puede salir 20. de Nazaret? Matthew chapter 20. Deus enviou de 3 em 3. Nosotros somos los durante trabajadores de la 8 anos última da hora. história da igreja, trabalhadores para sua obra. Mateos God capítulo sent 20. people to work on his, Dios envió de 3 on en his 3 farm, horas workers durante every estos hour. 2000 años de la historia de la iglesia, Última hora. trabajadores We para are su in the obra, last, para the su final viña. hour. Deus, na última hora, ele Y foi nosotros chamar estamos en la última hora final. And God on the last hour, He called those who were Dios, os que não seriam en la última hora, qualificados Él para fue a trabalhadores llamar em outro a momento. los que not, no those who son, would not be qualified to be His workers in other times. los que no serían, no estarían calificados para ser trabajadores de Él en otro momento. Que se continuar no ritmo que vem vindo nessa história da igreja de 2000 Pero el Señor necesita acelerar sus This pasos, pace throughout the history of the church. o Senhor vai ter que esperar que mais si continúa en el The ritmo Lord will que have to wait another estamos 20 yendo en esta historia de la iglesia de 2000 God años. raised
this el crazy. Señor va a tener que esperar aún 20 siglos Outside más. of the box. Ahí el Señor levantó estos locos, I consider myself like that. los que son fuera de la caja. I am not worthy, nem qualificado. neither qualified. No para- Yo me considero así. On the pattern, on the normal No soy digno Pregador do padrão normal do cristianismo. ni calificado on a en el padrón normal del cristianismo, Amamos o Senhor. but we como love un the Lord. predicador normal del We love the cristianismo. coming of the Lord. Nós temos a revelação Pero da palavra nosotros do Senhor. We have the amamos al revelation of the Señor. word of the Lord. Nós queremos ser fiéis a Amamos la venida del Señor, el regreso del Señor. Nosotros tenemos la revelación de la palabra del On the Señor. streets. Nosotros queremos ser fieles a esto. Nossos livros estão sendo semeados aos milhões. Y nuestros Our books are being colportores sown. están en las O calles Instituto Vida para Todos está levando predicando el Evangelio del Reino. Nuestros libros están siendo sembrados de a millones. El Instituto Vida para Todos está llevando esta palabra también para todos los continentes. If the Lord puts his hand, Quando o Espírito se sente à vontade, Nosotros no podemos hacer nada, ele vai pero el Señor puede. acelerando e vai acelerar mais ainda. Si el Señor pone su mano, and will do even more. cuando el Espíritu está cómodo, Grande obra. We have no ambition to do a great work. Él está acelerando y va a acelerar aún más esta obra. With simplicity and with a humble spirit. No tenemos ambición de hacer una gran obra, Continuing loving the word. solo con simplicidad, con un espíritu humilde, We believe that this word has the continuando power to do the work. a amar la palabra. He will finish this. Creemos que esta palabra tiene un poder de ejecutar la obra de Dios. Head over all things. Era isso que eu queria que falasse. Él va a cerrar esta era. Él va a hacer que Cristo encabece todas las cosas. Era esto que yo quería hablar con ustedes.